Ah ouais, c'est bon. J'aime quand même ancienne cette ville, natif de cette ville, d'une grande famille. Il y a la situation du noyau historique de la Haute-Ville. Tu le vois comment, alors que des alertes ont été données depuis plusieurs années pour réhabiliter ce site qui est un noyau de repères, ça veut dire les gens qui viennent, ils se repèrent tous ici à la Haute-Ville, ce qu'on appelle le noyau historique, qui a une histoire et qui a quand même un périmètre de sauvegarde qu'on doit garder. Alors qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Est-ce qu'il est vraiment dans une situation d'abandon alors qu'il n'y a aucun mouvement, aucune les autorités, les pouvoirs centraux, aucun signe, ni de volonté de réhabiliter ce noyau qui est un noyau historique? La situation elle est de plus en plus précaire. Rachid, merci de me donner l'occasion de parler. التجوال الدنيا كان الحمد لله مي الترومون تاع الناس ندير طلع يفا سلامات يعني موتنا راه ولاش الموثان ولاش يعني لي ديغا هيومان دا شو كان زعما الدنيا بلي لي ديغا ماتيريال سون فريمون كونسيديرابل et je tiens à rendre un vibrant hommage à la population de Guébec-Merla et de toute la région qui a été touchée, affectée par ce tremblement de terre, pour le calme, la discipline, la sérénité et surtout la dignité dont ils ont fait preuve. Pour faire au terre, les Balkans, alhamdoulilah, de leur côté, il faut saluer les citoyens et les familles Akmellat, malgré le choc qui était vraiment très terrible sûr. Je regrette une chose, je regrette qu'il n'y ait pas eu une réactivité tout de suite après. Normalement, la chaîne il devait avoir une cellule de crise qui doit être mise en place, que ce soit au niveau de la PC, au niveau de la wilaya, impliquant l'administration, impliquant les élus à la PC, à la PUI, et évidemment tous les services concernés, à savoir la protection civile, la santé, la solidarité, etc., pour essayer, ne serait-ce pour rassurer les gens, avec Radio Soumam, etc. On a vu des gens qui étaient un peu livrés à eux-mêmes, etc. Je peux comprendre l'effet de surprise, voilà qui juste après 16 couilles, etc. Normalement, les choses devraient aller plus loin. Bon, Dieu merci, que le gouvernement, bon, il y a 5 ministres qui sont passés le lendemain. Jusqu'à présent, bon, on va pas les condamner tout de suite. C'est peut-être un constat technique. Maintenant, il y a des considérations techniques qu'il faut mettre en avant, mais on attend la suite. Il est hors de question, à mon avis, qu'on traite cette question comme on l'a traité en 2012. Pratiquement pour rien. La preuve, c'est que les mêmes maisons qui ont été restaurées, et maintenant, la Haute-Ville, puisque Rachid a posé la question. C'est pas une ville garnison. C'est pas une ville qui est France, l'Empire ottoman. C'est une ville millénaire. C'est une ville qui a la civilisation millénaire. Plusieurs civilisations sont passées par là. Alhamdoulilah, chaque civilisation fait les traces. Regardez comment elle est conçue notre ville. L'une des plus belles du bassin méditerranéen. Il se trouve que nous sommes en train de faillir. Peut-être. On s'effondre un petit peu. La ville est en train de s'éteindre à petit feu. Chaque jour, il y a un pont de la ville qui tombe, etc. J'interpelle les pouvoirs publics. Je me dis pourquoi la plupart des communes, des wilayas historiques, que ce soit Ouaranski, etc., Constantine, etc., ils ont bénéficié d'un budget de restauration et de confortement de l'ancien bâti. Quand je dis l'ancien bâti, c'est le bâti historique. Parce que l'ancienne ville, ça ne veut pas dire sur les nouveaux quartiers. Les nouveaux quartiers, ils ont tenu cette fois-ci. Et on a remarqué, à part peut-être l'habitat précaire, mais c'est la ville, les deux villes, c'est surtout l'ancienne ville de Tchétchène. Pourquoi? Parce que on pense que des bâtisses qui ont été construites les années 20, etc., sans entretien, elles vont tenir. Non. Il faut un entretien. Il faudrait qu'il y ait une caisse, donc un budget, où participeront la PC, la PUI, la Wilaya, l'OPGI, etc. Le ministère de la Culture, surtout la culture, effectivement, etc. Parce que c'est le patrimoine. Et maintenant, l'ancienne ville, la ville
Il ne restera plus rien de Gaïd. Et c'est le tissu citadin. Nous sommes. Voilà. Écoute, le C'est un tissu repère. citadin qui va partir. Parce que c'est le tissu urbain citadin. Or, c'est pas tout le monde qui a cette chance. Il faudrait qu'on se développe, il faudrait que l'État débloque des moyens. Il faudrait qu'on dénigre la vérité, il faudrait qu'il y ait plusieurs associations. Et toutes les bonnes volontés, il faut qu'on restaure cette ville. Parce que il faudrait qu'on se mette main dans la main. بالك ان شاء الله بالك هذا ثوغي ثاينا المونتيريزم الحاله تساوي الصالحه une prise de conscience et qu'on conforte cette ville. ترى على كل حال مرة دينيغ لا فيل سافي با دير نخيم كاين باتريمون وسهاره واذا كي الشوفرين ترى مساكنات يقلانك بردان يقلانك لا بازيم بروس واذا كاين لا بريكاريتي 27 لي باتيمون اكسيتيرا وحده النوفله اكسيتيرا هذه اللي ربي يدير ان شاء الله. وإلا قال لي الدوله الا قالت لي ديسن يفو كون مونتر نوتر سوليداريتي ثمن نطن لا فيلا de bouger la ville l'ancienne ville لقات جنا سيدي مزوره جنا الجيل اللي مزويه الا قالت جاني الجيل اللي تشدون دارنا تنجا كدلا peut-être un peu plus enfant. Il faudrait qu'on se mobilise sur ça. كي مرة نتا الحاله نبقيت اقلا فريمون جرحت سنه. باك دينا مسيو فرج الله جمال. Le silence يعني l'autorité actuellement كاينه هي يبزدوغ نداين انا كي يساورنا صافي 3 jours un peu partout même grâce سيتي سومارين ديجا سنتين تي لي زوتوريتي تورا Non, les بغات autorités- تسمى اصلا تكتا ولا كاين اول زوار عزيز نورمالمون العشاء اللي بدات ثمورث يقوم من لا رياكتيفيتي لا رياكسيون تسيلير ايميدياتمون نورمالمون les élus, à la PC, à la PUI, l'administration, le Wali en tête, etc., devraient rapidement mettre en place une commission. لو كان هذا القمه راه كتلي مكان باسكو تترات لنا ابدا انا كنقبل تورا ثاوي دايا كيصنع دي فاطمه قرنك اخلاق مره دونك هذه السنه بليزيور فامي كيد لا سوليسيون تورا الجماعه السنه بليزيور On vient de la constater, non اه On vient de visiter Sidi Ali al-Bahar, on a trouvé des appartements vides. Plusieurs appartements. Voilà. La solution de Wida qui Glentoura vraiment sinistré. détresse. Ou les chefs en détresse ou les chefs d'Aradili. Il faut faire rapidement le recensement. Le recensement des appartements vides. Et il y en a un, deux. Rien n'empêche que le pouvoir rajoute qu'à la Médanie de venir d'ici 5-10 ans. Il y a des promoteurs privés, vous réquisitionnez, vous les achetez, l'État va les acheter, les met à la disposition. Peut-être il ne va pas les acheter au prix ni le truc, mais il peut y avoir un arrangement. Il y a un parc, de logement, il y a un portefeuille de logement conséquent. Ce qui est construit par l'État, et ce qui est construit aussi par les promoteurs immobiliers que l'État doit assumer. On peut au moins caser les cas les plus urgents. Les cas les plus urgents, il faut qu'on leur trouve des solutions. Absolument. Parce que راه ندير يمكن النوم من السد راه كاين الدوله متخدم في الاولى كاين حمو زعما هضرني توصل والحشره عندنا السمانه 15 يوم قلت لك باف هذا روح هذا خصي كلش ومن بعد لعب هذا قنا وين لا الميزيريا هذا قنا الميزيريا ناس وين لا دونك شي فرج الله اون تروف بلي لي مينستيتيوشن هذا سي جوست ان فولكلور تورا بون نحكم انا في اللازم تو سويت تورا يا اون Il y a une volonté commune. كيسقساك لا ولايه لانك زعما سوا ديزون ils sont passés ils vont faire زعما مثلا كونستا ils ont débloqué واقيلا واحد يتقارن واحد 260 تكنيسيان وانت pour faire زعما vite pour faire l'état des lieux ومن بعد سيدنا l'administration et les autorités locales vont faire des propositions à la centrale et la centrale prendra les décisions. Mais on dit, mais les associations, ils vont nous ignorer. Ils vont ignorer la ville. Donc, on va pas lâcher, on va rester dignement, mais fermement. Il faudrait absolument être derrière, sinon. ما عندها 15 يوم شهر ميرسي خلي جمال يعطيك الصحه ميرسي تنمير في الون غادي ربي ان شاء الله الخير يتمر لنا فوالا ديو ربي الخير يبقى ان شاء الله ان شاء الله ماشي جايبين عبد الحليم ثاني درايس شفت درايس تغربت شويه C'est tout. Il faut solutionner le projet. Il faut éviter qu'il y ait il faut sécuriser le périmètre.
et trouver une solution plus humaine aussi. Moi, dans un communiqué, il y a chez Turc, c'est assez qui est en danger. Dans un communiqué, on se calme, je ne sais pas qui est. أسنفكن الوعد باللي كثر التلجور ولا أخويا تروح مسيني يسون فريمون اون دونجي دو مور. هذا كارثة نزرا نتوانا فريمون سي انابيتابل أين نزرع غادي يسترب إن شاء الله. بعد ودنا كل حال الولاية عندنا كياني خمس باك بكبر لو شو لا بريك انا دار اروح ولاش حتى ليش تعجب لنا المبارك روح هناك واش كاين اذا قلت جيت الجيريا انا ماشي ديال الجيريا الكوات انا نروح سير لو جرات شنو هناك كريستوس باش كنت جاي الزاق ها ورش كلش واذا كاين واذا كاين طرق تاع مساكين انا هذا. السلام عليكم. أقلا اون كاد دونجي أقلا هاد الفاميليتي كي نزداك يكون تامين جو تسايني يخمنك نروح نسيسنت نزل نروح على الدايره نروح على ولايه شاف دايرين داك كاقيتونك ساكت ناس واحد زاد شدينا يا عرب ناس كده مثلا بقى يسار دروينا ذوي خامي ويتك تا 5 دقائق من كامل عباد وتصدر درني يرفوا المينيستر وتصدر الوالي انا شاتر ما تصبرون يمكن نصبر نعيا نشاط هذا حرش اللي ما ننسنات كن نفتح نعلم ان انت ليبارتمون انت كسالي البحر لا انت قسطاض لا انت بارتو كي ناس دغ من كلام العايب ولا شات الدوير ندين كان. والسلام عليكم. ولا اشترى ذا هناك سيدي سيو عندنا علينا هذا عن الصدمه يصنطوا كل شيء غير الصدمه لي زابارتمون غير زابارتمون تاع سنة تزقف قياس هذا مثنيك اللي غاشي باش تصور ثنو لا دسني براني تزدغن لا بارتو لا تطيق واض غير انت بارتو سدال البحور لا بارتو وي شيء شي ضاضر هيك اي كوبي باش الزول الاول دونك نكيز دايت الاوليان وزاد ذي باش يدار واحد لي سيتويان بونسيال فيلو كاي فونسيني دو سوليداريتي دي سن ايفيكتيفمون كان موا مارس 2021 لعيبه ذي ساعه دار تسعونا خام ديني البلينو مومون دي مون دونك شاد دارنا فايني دناني مدوكا لاين عند كلش. Je pense qu'on doit aller avec des solutions. C'est-à-dire on n'a pas posé le problème d'un point de vue technique. C'est-à-dire c'est responsable de شاديني نورمالمون ما ديال الحلقه ديال فلات لي سوليسيون اسنيني داش لي سوليسيون نزار بلي لانت دي ميليي دابارتمون كفكايت فنان فوكنت غلقنت حدون تيزديو دونك ليطا الله انستالي كوميسيون ميكست زي سلغاشي ils seront élus à la base, plus l'administration, en urgence, l'État va les réquisitionner entre الشعب هذا يزداد الفينومون دي موند باسكو سيتي اون اورجونس تقيمرا ان شاء الله 10 نهضر 10 2 هنا الحاجه الهوا كيف سميت الدعوه دونك سميت الدعوه تسال العباد اون اورجونس لازم ما تكش منها يخمس لا شيء الماكسيموم مازكاس لازكا جو بونس كو لا سوليسيون là les choses bien dommage les autorités n'inquiètent l'État au sens général du terme elle se retire de plus en plus de sa fonction sociale mais elle se substitue en appareil de répression مخدومي ما يفعل الشعب هذا لا بروتيستاسيون هذيك كان درفنا عزاي مخدومي بور بريزي الحراك مخدومي بور بريباري لي بروشان زيليكسيون ليجيسلاتيف بار كونتر الشعب تورا كاسكي ليكسبيريم اكزاكتومون يقراكم كما داخل من زدا سيتان دروا كما داخل من زدا سيتان دروا ماشي سيلفو بلينا الحاجه سيتان دروا لازم الغشيه تصدر ميرسي بوكو صح علي ما راه شاف شنو هضر ماشي غتفصلوا هضر في السيزميه واحد العباد يقيم كبر وسعنا ريخام
وياكم يغليني 5 سنة يعطيك الصحة عافا هذا خاندين قريبا ديغلي لعيبة الصغندين أنا لعيبة الصغندين هذا سي با لا بال دي ريبون سي با لا بال دافوار اون ريبون تقليل باش هذا موندر دي شوف ليتا موندر دي شوز ادوني خمم بري فابريكي انا خمم ديكم مو كان لا كلاس القيمه الباسيون تيم ساكيتي ما تبع عندك دونجيا وما كون كيلو قادر سيتياسيون يدي وجه عليه الا كله ولد فرصة اش كاين هذا اللي خبي لعيبة هذا الوضع الغاشي الوضع اللي خمن الغاشي واد غير اسمه هذا يسلم كيتكل تفضل Monsieur Mansour Nekouya, Zoubir Ben Saad, Nek demande une enquête sur les appartements fermés dans toutes les cités sociales. Mais vous avez Il y a un bloc derrière l'actel de Cédar El Bahar. Derrière la piscine, l'antenne communale, un immeuble de 5 étages vide depuis plus de 10 ans, presque 10 ans. Ils l'occupent. La finalité, on ne va pas revenir au système de 2012. Ils vont déclencher des techniciens qui vont faire en sorte de faire des enquêtes pour donner aux gens 30 millions, 40 millions à réhabiliter Khami. C'est fini, c'est bon. Ça, c'est l'État qui doit prendre en charge la réhabilitation de la haute ville. Parce que c'est un noyau historique, c'est une ville millénaire. On ne va pas revenir à 2012 parce que ce sera de l'argent jeté par la fenêtre, donné aux gens 30 millions, 40 millions, alors c'est des propriétés privées. Alors c'est des propriétés privées, les gens qui habitent, c'est des gens qui sont à l'intérieur locataires. Secondo, tout à l'heure on est parti sur Sidi Ali al-Bahar. Vous avez vu de vos propres yeux, vous, les pages, qu'il y a beaucoup d'appartements qui sont fermés. Aujourd'hui, il ne se trouve pas seulement Sidi Ali al-Bahar, on a trouvé même Sidi Ali al-Bahar des locaux, des centaines de locaux aussi dans un état délabré, et si on recense le nombre d'appartements actuellement finis et fermés, à l'exemple la cité des Eucalyptus, 76 logements qui sont construits depuis 10 ans. La réception, ça fait longtemps, mais Sidi Ali al-Bahar, vous avez constaté avec vos propres yeux le nombre d'appartements, le nombre de blocs. À l'exemple du périmètre, la cité F, le carré F, cité des 100 logements, 25 logements sont fermés. Les fenêtres, même il y a des portes cadenassées avec des cadenas et des chaînes. Il y a plusieurs appartements qui sont fermés. Aujourd'hui, on trouve aussi le site d'Irzar Ozarif, qu'on devait prendre en charge rapidement, ainsi que celui de Sidi Boudraham, ou des entreprises fiables avec débloquer de l'argent, des sommes importantes pour finir avant, Inch'Allah, le mois de juin et avant la fin de l'année, le site de Sidi Boudraham et le site d'Irzar Ozarif, ainsi que recenser les logements actuellement fermés au niveau de pas mal de cités, à l'exemple la cité des 100 logements à Hdaden, la cité Zodma, la cité Ali al-Bahar, la cité des Eucalyptus. Beaucoup de logements sont fermés et en même temps réhabiliter le site de la haute ville, parce qu'actuellement c'est l'État qui doit prendre en charge, comme ils l'ont fait à Constantine, comme ils l'ont fait à la Casbah d'Alger, comme ils l'ont fait dans pas mal d'endroits. Aujourd'hui, Bijaya appelle lance un SOS. On n'a pas l'intention de s'arrêter aujourd'hui parce que nous avons 2 jours, 3 jours et vous allez éteindre la lumière. Nous sommes mobilisés jusqu'à vous trouver des solutions définitives afin de trouver vraiment des solutions pour toutes ces familles. Voilà. زول في الاول يعطيك الصحه ميت السمر على اوت فيل باش تكونستاتيم ديفيزيو اني تران داير سويت الزلزال نير بون لي بريمير بونسي بيان سور انا لم بليزيور كي نختار مساكين انا ديال ديامايك برا هذيك لاوت فيل نير 27 نير الخميس نير ان بو بارتو تاع الساس الحوم بازين هكا دونك
لذلك لازم ان بلون مارشال، لازم ان بلون مارشال لاوت فيلاينيا 80 مليون 50 مليون 40 مليون كمون افي بور ريان سي لارجون جوتي بار لا فونيتر. il faut un plan Marshall avant de gérer Moussa Ndardé comme c'est le ministre aucune décision n'a été prise depuis on a allé mettre la chaussette comme le floc l'autre نروح donc il a savé لازم un plan Marshall il ouais لازم même la direction le ministère de la culture la direction de la culture il faut qu'elle se mobilise parce que c'est le tissu citadin de la ville c'est le quartier historique obligé لازم un plan Marshall يعطيك الصحة. Souliel a posé une question. Un comité d'avocats doit se mobiliser aujourd'hui, pas simplement faire semblant avec le Hirak. Chaque dîner, je ne suis pas avocat, je ne suis pas le porte-parole. Je ne suis pas le porte-parole, mais les avocats ont démontré, ont démontré leur engagement. Le Hirak, par exemple, donc, à mon avis, le cas Younes a une action, ils vont se mobiliser comme d'habitude. Salut monsieur. Salut monsieur. انا كي لا بروف تسدايا تنوفر تعيد لا بروف وفال انا اللعيبه الزغلي تساوي ما بيزوري زي غير هذينا ما بيزادني زغوارات بابي on a glabé ويت انا نور تعليم سير عشان دغل وقماين شاكم لينا الا بنادي في كنواليس كاش بيرسون ديريو الحاجه مش خشرت ديريو الحاجه ولا